زرداری نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ شخص گورنر نہیں بن سکتا، اس نے میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ یہ واقعہ کس حد تک سچ ہے؟ اور اس کے بعد اسی شخص کی نئے گورنر کے سامنے کسی کو تھپڑ مارنے کی کہانی کہاں تک سچ ثابت ہوئی ہے؟ پھر کہانی یہاں تک نہیں رکتی اور معاملہ یہاں تک ہے کہ آخر اب پرانے گورنر کامران ٹیسوری کی والدہ کے یہاں پر نئے گورنر کس طریقے سے گئے؟ ایم کیو ایم میں چلنے والے معاملات میں ایک دم سے تیزی کیوں آ چکی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو گاڑیاں لینے کا معاملہ کیا ہے وہ کیا نئی چیز ہے؟ تو آج کے پروگرام میں آپ کو دینے والا ہوں بہت ساری خبریں اور بہت بڑی بڑی خبریں، تو ڈریے گا نہیں، چچکیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، اور ہر بار کی طرح چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، ضرور کیجئے، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ بات کچھ یوں ہے کہ آپ نے یہ تو سن لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ کامران ٹیسوری صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ نہال ہاشمی صاحب آ گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اس سے پہلے کامران ٹیسوری صاحب کو ہٹانے کی بات کی گئی تھی تو اس وقت جس شخص کو گورنر بنانے کا معاملہ طے ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا بشیر میمن۔ کون ہے یہ بشیر میمن اور اس کا اس تھپڑ سے کیا تعلق ہے کہ جس کے بارے میں مجھے وہ کرما فلم کا ڈائلاگ یاد آ گیا تھا کہ ٹھاکر اس تھپڑ کی گونج تمہیں بہت دور تک محسوس ہوگی۔ یہ چکر بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن بشیر میمن ہے کون؟ بشیر میمن ایف آئی اے کے اہلکار تھے، ایف آئی اے کے سربراہ تھے، اور ایف آئی اے کے سربراہ یہ انہی دنوں کے اندر تھے کہ جب آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن فریال تارپور صاحبہ کو اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ ایک مبینہ طور پر یہ اسٹوری عام ہے، زبان زد عام ہے کہ جس زمانے میں فریال تارپور صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا تھا اس وقت ان کی انویسٹیگیشن کے معاملات پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر اس وقت جو کوئی شخص دیکھ رہا تھا ایف آئی اے کی طرف سے وہ بشیر میمن تھے، اور غیر مصدقہ طور پر اور مبینہ طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت فریال تارپور کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا واقعہ پیش آیا تھا جو کہ براہ راست مبینہ طور پر منسوب کیا جاتا ہے بشیر میمن سے، اور یہ اطلاع آصف علی زرداری کو معلوم ہو چکی تھی۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بشیر میمن کو بہتر تصور نہیں کیا جاتا تھا اور زرداری صاحب کبھی بھی ان سے انسیت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب سن 2024 جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اسی دوران بشیر میمن پیراشوٹ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون میں آ کر نازل ہوئے۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب اس زمانے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون تتر بتر ہونا شروع ہو گئی تھی، اور معاملہ اس حد تک آ چکا تھا اور معاملات کی نوعیت اس حد تک آ چکی تھی کہ اس زمانے میں جو خاص طور پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سندھ کے سارے معاملات دیکھتے تھے اس میں چاہے زبیر عمر ہو یعنی کہ محمد زبیر ہو یا پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے مفتاح اسماعیل ہو، وہ یہاں سے ہٹ چکے تھے۔ اس وقت نہال ہاشمی پر شدید برائی تھی اور خاص طور پہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کی وجہ سے وہ مسلسل زیر عتاب رہ رہے تھے۔ اس صورتحال میں بشیر میمن کیونکہ نئے نئے نازل ہوئے تھے اور اگلا الیکشن ہونے والا تھا تو سندھ کا صدر بنا دیا گیا بشیر میمن کو۔ مریم نواز صاحبہ یہاں پر آئی، انہوں نے یہاں پر ان کا خطاب وطاب بھی کیا، لیکن بشیر میمن کو ہمیشہ سے پیراشوٹ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب موجودہ حکومت بنتی ہے، کامران ٹیسوری گورنر ہوتے ہیں، تو اس وقت فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کا گورنر آئے گا اور اس کے لیے بشیر میمن کا نام دیا جاتا ہے۔ بہت سارے واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی طرف سے یہ منع کر دیا گیا تھا کہ بشیر میمن نہیں بنے گے۔ معاملہ یہاں تک نہیں تھا، معاملہ یہاں تک تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون تو یہاں پر تتر بتر نظر آتی ہے، اس میں چند نام ایسے ہیں کہ جن کے براہ راست اور بہت اچھے تعلقات ہیں مریم نواز صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب سے۔ اس میں جو ایک پہلا نام سامنے آتا ہے وہ نہال ہاشمی کا آتا ہے اور دوسرا نام آتا ہے خاص طور پہ خرم بھٹی کا۔ یہ خرم بھٹی کو یہ ملیر کے علاقے سے 2024 کے الیکشن بھی انہوں نے لڑے تھے لیکن وہ جیت نہیں سکے تھے، مگر معاملہ کیا ہے کہ انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر دو تین لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس وقت مرکز کی مسلم لیگ نون کے اندر بڑی حیثیت حاصل ہے۔ اب یہ تھپڑ کی گونج کا معاملہ کیا ہے یہاں تک میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ جب یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی تو بشیر میمن کی جب الیکشن کے دن تھے اس زمانے میں بشیر میمن صاحب کی والدہ بیوی کی طبیعت زیادہ بہتر نہیں تھی اور ان سارے وقت کے دوران بھی سارا معاملات چلتا ہوا سامنے آ رہا تھا۔ بشیر میمن صاحب کے کیونکہ براہ راست اتنے اچھے تعلقات نواز شریف صاحب سے یا مریم نواز صاحبہ سے نہیں ہے جتنے اچھے تعلقات نہال ہاشمی کے اور خرم بھٹی کے، کیونکہ یہ 90s کے زمانے سے 80s کے زمانے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں
और हर अच्छा बुरा वक्त कराची के अंदर इन्होंने देखा है, मुश्किल से मुश्किल वक्त देखा है, जेलें काटी है, सब कुछ देखा है, तो इन्हें पैराशूट तस्वुर नहीं कह सकता। अब मामला ये था कि बशीर मेमन साहब क्योंकि सरकारी अफसर रहे हैं, अपनी बात कहते हुए कभी भी मामला तो करते हैं। प्रोग्राम ये बना, गवर्नर साहब यानी कि निहाल हाशमी ने ये प्रोग्राम बनाया कि जनाब वाला हमें अपने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को न सिर्फ यहाँ बुलाना चाहिए, बल्कि हमें मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों के घरों पर जाना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। इस हवाले से इन्होंने डिसाइड किया कि बशीर मेमन के घर पर भी जाना चाहिए। इसके अलावा गुजर साहब के घर पर गए, कई लोगों के घर पर ये गए, फवाद शफीक के घर पर गए, कई लोगों के घर पर गए। अब जब ये वहां पर गए बशीर मेमन के घर पर, तो वहां पर क्या सूरत हाल हुई मैं आपको बता रहा हूं। अब इस सारी सूरत हाल को आप जरा समझिएगा कि खुर्रम भट्टी को और खास तौर पर निहाल भाई को, निहाल हाशमी साहब को ये बात तस्वुर की जाती है कि जनाबे वाला इनके दोनों की बहुत ज्यादा बनी हुई है। ये एक शायका यानी कि खुर्रम भट्टी, निहाल हाशमी और फवाद शफीक। अब मामला ये था कि जब ये लोग वहां गए तो वहां पर सारा बुराई खुली, और क्योंकि आपको पता होगा कि निहाल हाशमी साहब ने जब आए वो बने तो उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का, मरियम नवाज साहिबा का, शहबाज शरीफ का, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया जरदारी साहब का। अब आपको मैं माजी की तारीख बता चुका हूं कि जरदारी साहब और बशीर मेमन के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, और ये बात तस्वुर की जाती है कि खास तौर पर जितने भी मामला देखे जा रहे हैं यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की तरफ से, उसमें खुर्रम भट्टी और इनके बड़े ताल्लुकात हैं। अब मामला ये हुआ कि ये गए निहाल हाशमी उनके यहाँ पर मिलने के लिए। जैसे ही वहां पर मिलने के लिए गए तो इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है उनका तारुफ वारुफ सब बेहतर तौर पर किया गया, लेकिन अब वहां पर मामला हो गया गड़बड़ और मामला हो गया कशीदगी। बात से बात चलती रही और बात सबसे पहले निहाल भाई के साथ आई, फिर निहाल भाई के साथ साथ वहां पर फवाद शफीक के सामने आई, और फवाद शफीक के साथ मामला यहां तक मामला बिगड़ गया कि फवाद शफीक के साथ तू में शुरू हो गई। जब तू में शुरू हो गई तो खुर्रम भट्टी ने वहां पर मामला तो कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन खुर्रम भट्टी पर जो बशीर मेमन का गुस्सा था वो सन 2023-24 के इलेक्शन से चलता हुआ आ रहा था, और मामला इतना शदीद हो गया, शिद्दत इख्तियार कर गया कि वहां पर ये इत्तलात आना शुरू हो गई कि बशीर मेमन ने थप्पड़ मार दिया खुर्रम भट्टी को। बशीर मेमन क्योंकि नए हैं, लेकिन ये बात इनको शायद मालूम नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अपर लीडरशिप है उसमें जो सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुकात तस्वुर किए जाते हैं वो खुर्रम भट्टी और निहाल हाशमी के। खुर्रम भट्टी को लगने वाला थप्पड़ या खुर्रम भट्टी के साथ होने वाली बदसलूकी को बशीर मेमन शायद छोटा समझ रहे हैं। ये वही मामला वहां तक आ चुके हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ, जिस तरीके से बशीर मेमन के मामला जरदारी साहब से खराब और फरियाल तारकुल साहिबा से खराब है, बिल्कुल उसी तरह की नोयत आपको अब बशीर मेमन की नजर आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, और आइंदा दिनों के अंदर आपको जल्द ही बशीर मेमन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से फारिग होते हुए वाज़े तौर पर नजर आएंगे। क्योंकि जो ये थप्पड़ की गूंज डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं जाती उमरा के अंदर फील की गई है, ये महसूस की गई है, और इस हमले को खुद पर हमला तस्वुर किया गया है जाती उमरा के अंदर, यानी कि नवाज शरीफ के घर में। आइंदा दिनों के अंदर इस हवाले से जितने शदीद इख्तलाफात आपको नजर आएंगे, बशीर मेमन साहब आपको अलग होते हुए वाज़े तौर पर नजर आएंगे, और आपको मुस्लिम लीग नून अब कहीं और जाती हुई नजर आएगी। ये बात मैं आपको वाज़े तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर ही बताया था कि इख्तलाफात बहुत ज्यादा शदीद है आपस में, लेकिन अब वो इख्तलाफात ताकत के एक महवर के तौर पर तब्दील होंगे। दूसरी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि मामला क्या हुआ है। अब आइए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है कि जनाबे वाला निहाल हाशमी साहब पहुंच गए कामरान टेसोरी के यहाँ पर, और कामरान टेसोरी की वालिदा की आदत की। कामरान टेसोरी साहब अभी तक उम्रे की अदायगी कर नहीं आए। हमारी इतलात थी कि 18 तारीख को उनको आना है, लेकिन अब जो मेरे पास ताज़ा इतलात आई है वो आई है कि जनाबे वाला वो 23 या 24 तारीख को वापस आ रहे हैं। 23 या 24 तारीख को वापस आ रहे हैं। खबर क्या है कि निहाल हाशमी वहां पर गए और उन्होंने, कामरान टेसोरी ने अपने ट्वीट अकाउंट में कह दिया कि जनाब मेरे बहुत करीबी दोस्त आए, उन्होंने अपनी दोस्ती का हक निभाया। ये खबर सुनिएगा। जबकि दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी भी पहुंच गए खालिद मकबूल सिद्दीकी भी पहुंच गए कामरान टेसोरी साहब के यहाँ पर, और कामरान टेसोरी साहब के यहाँ पर जाकर उन्होंने उनकी वालिदा की अयादत भी की, जबकि कामरान टेसोरी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन ताहाल अब तक की मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो पीएसपी का फैक्टर है, यानी कि जो पीएसपी के लोग हैं, वो अब तक कामरान टेसोरी की वालिदा की अयादत के लिए खुद वहां पर नहीं पहुंचे। अलबत्ता पीएसपी की जो टीम है वो हैदराबाद भी पहुंची, दीगर जगहों पर भी पहुंची,
मैं ये खबर आपको इसलिए दे रहा हूँ, देखिए मैं किसी की तबीयत पर कोई सियासत या कोई उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ इशारे आपको देना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ इशारा यह है कि हम्माद सिद्दीकी के यहाँ पर ज़ाहिर तमाम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, पीएसपी का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उनकी वालदा की तबीयत पर। तो दोनों का कंपैरिजन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब मेरी जादूगरनी ने इत्तला मुझे ये दी है कि जिस दिन भी कामरान टेसोरी वापस आएंगे, अगर उनकी वालदा का अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर कोई मामला नहीं हुआ तो जादूगरनी ये इत्तला दे रही है, कंफर्म 100% इत्तला दे रही है कि 23 या 24 तारीख को जब वो आएंगे तो वो बहादुराबाद जा रहे हैं। अब आप इस फैक्टर को जरा गौर से समझिएगा, जब वो बहादुराबाद जा रहे तो यकीनी तौर पर यह मामला होगा कि ये मामला आसान तस्वुर नहीं किया जाएगा और इस मामले को हल्का भी नहीं लीजिएगा। अभी तक की जो डिवीजन तकसीम नजर आ रही है वो आपके सामने वाज़ेह तौर पर मौजूद है। कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारी दुबई के मुताल्लिक और ये खबरें चला रहे हैं, सारी खबरें फेक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई डूब गया, किसी के पैसे डूब गए, सारी खबरें फेक है, इस तरह के मामला नहीं हुए। मैंने बहुत ही मुसद्दिका ज़रायों से सारी इत्तलात ले ली है कि जनाब क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट को ऐसे मामला, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, लेकिन ये जो खबर चल रही है ये तमाम की तमाम फेक है। अच्छा, ये अब मैं क्योंकि आपको खुद बता रहा हूँ, मैं किसी से जाती इनाद नहीं रखता, लेकिन जब मेरे पास जो खबर दुरुस्त होती है वही खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये खबर 100% गलत है, 100% गलत है। इतना आप कोई डूब गया, किसी के पैसों का मामला हुआ, कोई ये हो गया, किसी का फंड मैन, ये सारी खबरें सिर्फ उर्जी। मैं सिर्फ आपको इशारा दे देता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ये खबर जिसके मुताल्लिक चलाई जा रही है ना, उनके ही साबका करीबी लोगों ने ये खबर चलवाई है, ये उनके ही साबका करीबी लोगों ने खबर चलवाई है। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, बाकी आपके जो मामला हों वो आप जानिए। मैं किसी पर बगैर तस्दीक के कोई इल्ज़ाम आयद नहीं करता। जब मेरे पास खबर की तस्दीक होती है तभी कहता हूँ, और जब मेरे पास खबर की तस्दीक हुई है तो उसके बाद ही मैंने आपको ये सारी सूरत-ए-हाल बताई है। अगला मामला, उसके बाद की खबर मैं आपको और दिए चलता हूँ। मामला ये हुआ है कि सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जनाब एक लेटर जारी किया कि तमाम सरकारी अफसरान जो है वो अपनी गाड़ियाँ वापस कर दें और पेट्रोल की बचत करें, और अगर उनको ट्रेवल करना है तो प्राइवेटली ट्रेवल करें। यहाँ पर गाड़ियां 16, 17 और 18 ग्रेड के अफसरों की तो कई लोगों की गाड़ियां ले ली गई, लेकिन 20वें और 21वें ग्रेड के कई अफसरों की गाड़ियां नहीं ली गई हैं। यहाँ पर भी ये मामला हुए कि जनाब कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, ये कश्मकश यहाँ पर चल रही है और ये सारी सूरत हाल यहाँ पर चल रही है। अभी क्योंकि चांद रात का वक्त है इसलिए प्रोग्राम को मुख्तसर कर रहे हैं, सब लोग ईद में मसरूफ हैं, बहुत सारी खबरें भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको देंगे जरा सा। ईद आप आराम से गुजार लीजिए, उसके बाद बहुत सारी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या मामला हुआ है। अभी तक ले जा दीजिए, अल्लाह ने के बाद।